तो बोले मुझे नहीं आसिली तुम सप्तम श्रेणी पार्ट 2 फास्ट चैप्टर भारतीय भौगोलिक विविधता सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 मुझे नहीं आसिली पार्ट 1 जो मान देखि जो पार्ट 2 को आस हला हो चलो देखियो पार्ट 2 रे कोन कोन अछि पार्ट 1 हम कोन पढिले हम फास्ट कहि दउछि हला पार्ट 1 हम कोन पढिले ना शीतल मरुभूमि अंचल पढिले आउ किए महाकाश को जाइथिले हला आउ से समय प्रधानमंत्री के थिले आउ कोन हिमाचल प्रदेश के परिगठित होइथिला तार से सब आलोचना करथिले हो चलो देखिबा पार्ट 2 रे सेकंड तापर कोन अछि देखो हला एटा देखो से कोन देदिना समतल अंचल एटा पढिथिले हला हले भी देखि दियो थरे सेटा कोन देई ना समतल अंचल रे आधुनिक कृषि प्रणाली समतल अंचल रे आधुनिक माने आज काल जो कृषि प्रणाली होछि हला को भले ना ट्रैक्टर सादर हो आज काल सब देखाओ तो सब आ कोन आकाश रो जमुना नदी सह दिल्ली रो दृश्य उत्तर प्रदेश बहुविध कृषि अंचल उत्तर प्रदेश रो देखो बहुविध कृषि अंचल केते कृषि अंचल से देखाउथबो आउ जो कहले पश्चिम बंगाल धान खेयारी रे काम करथवा ग्रामीण महिला पश्चिम बंगाल जो धान खेयारी से कोन माने को माने काम करथले ना ग्रामीण महिला माने ग्राम रे जो माने महिला रहते देखो कोसे ग्रामीण महिला कोहा जाय हला नेक्स्ट कोन देखो देखो बस एडु करबा हला देखो हम कहछि बृहत भारतर मरुभूमि बा थर मरुभूमि भारतर बड़ मरुभूमि रो नाम कोन थर मरुभूमि हला भारतर प्राकृतिक मानचित्र पश्चिम आड़ को लक्ष्य कले आम एक हलदिया रंगर अंचल देखा पाइबा से कहछि ना भारतर प्राकृतिक मानचित्र तुम देखिबो पश्चिम आड़ कोन पाइबो ना गोटे हलदिया रंगर अंचल देखा मिलिबो हला तापर एही अंचल नाम कोन थर मरुभूमि से जो अंचल हलदिया रंगर थाए भारतर दक्षिण जो कोन भारत पड़थिला ना पश्चिम आड़ होथिला हलदिया रंगर तार ना कोन ना थर मरुभूमि हला भलो सब सुनु तो मतलब बहिरे प्रदत्त चित्र 1.21 को लक्ष्य करो एथिरे अनेक गुडिए बहुत दूर लंबी थिबा सुनेली बालुका पहाड़ उच्च नीच भूमि और खोला आकाश दृश्यमान हबो से कोन कहछि ना 1.2 को लक्ष्य करो देखो सब को बळी अछि देखाओ सब केते बड़ बाली भाव जो माने भी रास्ता नै लो एटा देखि तो ओड थर मरुभूमि केडे बड़ हला देखो मरुभूमि देखाओ तो बहुत बड़ हला परे कोन कहछि आरावली पर्वतमाला पश्चिमांश रे एक बालुकामय प्रांत रहिछि कोन कहछि आरावली पर्वतमाला जो अछि से कोन पश्चिम रे अछि ना कोन अछि बालुका प्रांत रे अछि ई जो अछि बालुका या प्रांत माने या जोडे सरीबो सेइडा कोन आइ कोन ना आरावली पर्वतमाला रो पश्चिमांश हला जहा कि थर मरुभूमि नाम रे नामित से जो थाए सेटे जो बाली सब कोन से थर मरुभूमि नाम रे नामित होइते हला और देखो से नेक्स्ट कोन होई एसे जेडा भारतर थर मरुभूमि रो मध्य भाग रे अवस्थित सुन्ननगरी जैसलमेर दुर्ग यूनेस्को द्वारा स्वीकृति पाइथा एक विश्व ऐतिहासिक स्थली से जे ता स्ट्रक्चरटा दे कारण थर मरुभूमि जो मध्य भाग जो अछि ता ना कोन ना स्वर्णनगरी आ जैसलमेर स्वर्णनगरी दा कोन देखा दो समस्त येलो कलर हळदिया रंगर सब अछि देखिबा घर तुम देखा दो सब हळदिया रंगर हैछि सेटा कोन कहले स्वर्णनगरी बोली कहा जाय काहे कहा जाय ना भारतर थर मरुभूमि रो मध्य भाग को हला और देखो नेक्स्ट कोन अछि देखो एठारे बेगशाली पवन बाली को ठेली ठेली एक पहाड़ आकृति सृष्टि करथे सेटे जो बहुत जोर कोन हुए पवन हवा द्वारा कोन हबो ना सेटे जो बाली थाए सब ठेली ठेली से कोन हुए गोटे पहाड़ आकृति रहि जाय मन कर देखिथिबो भी गोटे मेंचे बाली पड़ी बाली सब कोन गोटे ठेली नेबो गोटे जाय से कोन गोटे पहाड़ आकृति रो गोटे बडरे बाली रे रहबो हला तबे केते को क्षेत्र एही बाली पहाड़ गुडी को 150 मीटर उच्चता विशिष्ट होयंती जण कहि ना केते क्षेत्र कोन होय थाए से जो बाली पहाड़ गुडी कोन थाए 150 मीटर होई थांते हला केते बड़ जदी 150 मीटर होय थांते हला हो देखो तापर कोन कहछि ना थर एक विस्तृत शुष्क अंचल एहार अधिकांश भाग भारत रे रहिछि थर एक हो जो गोटे शुष्क अंचल सुखिला अंचल हला
ସେଠି ବେଶୀ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହୁଏନି, ଟିକେ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଠି ବହୁତ କଣ ହୁଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ମାତ୍ରା ବହୁତ ହୁଏ, ଖରା ବହୁତ ହୁଏ ସେଠି। ଆମର ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ସେ ଥର୍ମୋମିଟା କୋଉଠି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଭାବ କେଡେ ବଡ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି, ହରିୟାଣାରେ ଅଛି। କେଡେ ବଡ ମରୁଭୂମି ସେ ହେଇଥିବ ଭାବ। ଚାରିଟାକୁ ସେ ନେଇ ଯଦି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାରିଟା ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ହେଇଯିବ, ଭାବ ସେ କେଡେ ବଡ ହେଇଥିବ ମରୁଭୂମି। ହେଇପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଛି, ବହୁତ ବଡ ମରୁଭୂମି ହେଲା। ଭାରତର ଗୋଟେ ବଡ ମରୁଭୂମିର ନାଁ କଣ, ନା ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ମରୁଭୂମି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଶୁଣ ଗୋଟେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ତମ ଘରେ, ତମ ଘର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଥାନି ଗୋଟେ ପାଚେରୀ, ତମ ଘର ପାଚେରୀ ଆକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଆକାର ଥାଏ, ଦେଖିଥିବ। ସେଇଭଳି ମରୁଭୂମି ଗୋଟେ କଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ମରୁଭୂମି କଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏ ମରୁଭୂମିରେ ମଣିଷ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଆଟାକ କଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉଠି ଆଟାକ କଲେ, ଯୋଉଠି ଆଟାକ କଲେ ହେଲା, ମରୁଭୂମିରେ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ହବ, ଦେଖିଥିବ। ମରୁଭୂମିରେ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, ବାଲିରେ ତମେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ। ନର୍ମାଲ ଯଦି ତମେ ଦୌଡୁଛ ବାଲିରେ ତାଠୁ କଣ, ତା ଅଧା ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, ତାହେଲେ ତା ସ୍ପିଡ୍ ଦୌଡ଼ି ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ଏଠାକାର ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ଦିନ, ସେଠାରେ କଣ, ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ଦିନ, ଉତ୍ତପ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ଖରା ହୁଏ ହେଲା। ଶୀତଳ ରାତି ଓ ଜଳଭାବ ଜନିତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନବ, ସେଠି ରାତିରେ ଯୋଉ ହୁଏ ବହୁତ କଣ ଶୀତଳ ବି ହୁଏ ହେଲା। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିର ମାନବ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଚଳାଚଳ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି ଚଳାଚଳ କଣ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିହତ ମାନେ ସେଟା ଭଲସେ ମାନେ ପୁରା ଭଲସେ ରହିପାରନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହୁଏ, ଖରା ବହୁତ ହୁଏ, ଶୀତଳ ବି ହୁଏ ରାତି ହେଲେ। ବେଳାରେ କଣ ରହିହବନି, ବହୁତ ଗରମ, ଚାଲି ପାରିବନି ସେଠି ହେଲା। ଥର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ସହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କଣ କହୁଛି ନା, ଥର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ, ଯୋଉଠି ଥର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ନା ଏଠାକାର ପରିବେଶ ସହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ହେଡେ ବି ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ଏଠିକି ଆସିବେ, ସେମାନେ ଖାପ ଖୁଆଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ପଚାରିଲେ ଯେମିତି ଆସିବ ହେଲା। ହଉ ଦେଖ ତାପରେ କଣ, ଏଠାକାର କଠୋର ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜୀବନଧାରା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ। ନିହାତି ଦେଖ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରହିଲ, ତମେ ଏଠି ମନେ କିଏ ବାହାରେ ପଢୁଥିବ, ସେ ବାହାରେ ଗଲେ କଣ, ବାହାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଷ୍ଟ ଗଲା କଣ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗିଥିବ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଖାପ ଖୁଆଇ ତମେ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲ, ତମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଇଭଳି ସେମାନେ ବି ଥର୍ ମରୁଭୂମିରେ ରହିଲେ କଣ, ତାଙ୍କ ଖାପ ଖୁଆଇ ସେମାନେ ଚଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସେଇଠି ବି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖିଥିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କିଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କର ହେଲା, ସବୁ କମେଣ୍ଟ କର ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କିଏ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କୋଉ ମାନେ କହିବେ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କଣ ହେଇଛି ନା, ଆମେ ପଢିଦେଲା ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳ। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା କୋଉ ଭଳି ହେଇଥିଲା ଦେଖ ନା, ଆଉ ଥରେ ଭାରତର ଭୌତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। କଣ ହଉଛି, ଆଉ ଥରେ କଣ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। କଣ କରିବ ନା, ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ପୂର୍ବ ପଟରେ ଆରାବଳୀର ପର୍ବତ ରହିଛି। ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ପୂର୍ବ ପଟରେ କିଏ ରହିଛି ନା, ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ରହିଛି ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ପୂର୍ବ ପଟରେ କିଏ ରହିଛି ନା, ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ରହିଛି। ଆରାବଳୀ ପୃଥିବୀର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଆରାବଳୀଟା କଣ, ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ବତ ମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ସେ ପର୍ବତରେ ଅନ୍ୟତମ, ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ହେଲା। ତାପରେ ଏହାର ବୟସ ପ୍ରାୟ 250 ନିୟୁତ ବର୍ଷ। ସେଇ ଯୋଉ ପର୍ବତଟା ଥାଏ ତାର କେତେ ବର୍ଷ, 250 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ କଣ ଅଛି, ଓ ଏହି ପର୍ବତମାଳାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଓ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ସେଇ ଯୋଉ ପର୍ବତଟା ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ ପାହାଡ ଅଛି, ପର୍ବତ ବା ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି, ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 1700 ମିଟରରୁ ଅଧିକ। ତାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ନା 1700 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ପାହାଡ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 300 ମିଟରରୁ 900 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସେ କଣ କହୁଛି ନା, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ପାହାଡ ଅଛି କେତେ ସବୁ 300 900 ମିଟର ଭିତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା କେତେ ନା 1700 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ଆଉ କଣ କହିଛି, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରୁ ପ୍ରାୟ 4.5 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କଲେ ଆମେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଧପୁର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ସେ କଣ କହୁଛି ନା, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରୁ ମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାର ନା କଣ, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରୁ ତମେ କଣ ପ୍ରାୟ 4.5 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ 4.5 ଘଣ୍ଟା ତମେ ଯାତ୍ରା କଲ ମାନେ ଯିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଧପୁର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟେ ଜାଗାର ନା କଣ, ଯୋଧପୁର ସହରରେ ତମେ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କଣ କହିଛି ନା, ଉଭୟ ସ୍ଥାନର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସେଠି ଯୋଉ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଥାଏ କଣ, ତାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଅଲଗା।
ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ହେଇନଥିବ, କୋଉଠି କଣ ଥିବ ମରୁଭୂମିରେ ବେଶୀ କଣ ଲୋକମାନେ ଚାହା ଫା କରିକି ପିଉଥିବେ, ସେ ଯୋଧପୁରରେ କଣ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ, ଆଉ ଟିକେ ସେମାନେ କଣ କରିକି ଖାଉଥିବେ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା, ସେଠି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହଉଥିବ, ଏଠି କମ ବର୍ଷା ହଉଥିବ, ସେଠି ବେଶୀ ଖରା କାଟୁଥିବ, ଆମ ଆଡେ କମ ଖରା କାଟୁଛି ହେଲା, ସେ ସବୁ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି। ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ଏଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତରେ ବେଶ କୌତୂହଳପ୍ରଦ। ଏଭଳି ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ବୋଧେ ଥିଲେ ବି ତାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ମାନେ ଦେଖ ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ, ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ବଡ ଲାଇନ ଥାଏ, ତମେ ଦେଖିଥିବ ତମ ମନେକର ଦେଖ ଏଇଟା ତମ ଦେବଗଡ଼, ଆମେ କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବର୍ଡରରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ଅଛି ହେଲା। ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଥରେ ଥରେ ଏଇ ଦିଗରେ ବର୍ଷା ହବ, ଏଇ ଦିଗରେ ବର୍ଷା ହୁଏନି ହେଲା। ସେଇଭଳି କଣ ଏଭଳି ଭୌଗୋଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତରେ ବେଶ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଦୂର ହେଲେ ବି ସେଟା ଭୌଗୋଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜ କଣ ଅଛି। ଆରାବଳୀ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବି ହେଲା, ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ସବୁ ତ ପଚାରିବି, ତା କେତେ ମିଟରରୁ ଅଧିକ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାହାଡଟା ଯୋଉ ଥିଲା ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ପାହାଡ ଥାଏ ସେ କେତେ ମିଟର ଥାଏ, ସବୁ ଯାକ ସିଏ ସବୁଠୁ ବଡ ଥାଏ, ତାପରେ ଆଉ କଣ କଣ ଥାଏ ମୁଁ ସବୁ ପଚାରିବି ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି ହେଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ 10 ମାର୍କ ଆଣିବି, 10 ମାର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ 10 ରୁ 10 ପାଇବ ହେଲା। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଭୂଗୋଳ। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାଟା କଣ ହଉଛି ନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ମାନେ ଉତ୍ତରରେ ବି ଅଛି ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି, ଦିଟା କଣ ବର୍ଡରରେ ଅଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ। ଆଉ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ଏତେ ସବୁ ହଉଛି, ବର୍ଷା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି, ଏଇ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ପାଇଁ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଆଉ କଣ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସବୁ ହଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପର୍ବତ ଅଛି, ସେଠି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କଣ ଜଳବାୟୁର ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ହେଲା। ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ହଁ ନିହାତି, ସେ ଯଦି ତା ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ହଉଛି ଯୋଉଟା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହବନି। ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ହେଲା, କୃତ୍ରିମ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯାହା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯାହାକି ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ପୂର୍ବ ଦିଗ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ସେ କଣ ଥର୍ ମରୁଭୂମିର କୋଉଠି ଅଛି ନା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥାଏ ହେଲା। ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିଏ ଥାଏ ନା ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରେ ମାନେ କେବେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କ୍ଲାସ ପଢୁଛ ନା ସପ୍ତମ ପଢୁଛ, ଅଷ୍ଟମରେ ଆହୁରି ଡିଟେଲସ ଆଇବ ହେଲା। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ମାର୍ବଲ, ଗ୍ରାନାଇଟ, ଦସ୍ତା ଏବଂ ତମ୍ବା ଭଳି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ସମୃଦ୍ଧ। ସେ ଯୋଉ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତଟା ଥାଏ ତାଠୁ କଣ କଣ ଆସେ, ଯେମିତି ଆମ ତାଳଚେରରୁ ଗୋଟେ ଆସେ କୋଇଲା ଆସେ, ସେଇଭଳି ସେଠୁ କଣ କଣ ଆସେ ନା ମାର୍ବଲ ଆସେ। ମାର୍ବଲ ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ଲଗଉଛ ମାର୍ବଲ, ଆଉ ଗ୍ରାନାଇଟ ଆସେ, ଗ୍ରାନାଇଟ ଦଶଟା ତମେ ସେଟା ଦେଖିନଥିବ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଲୋହା ଯାହା ବି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସିଏ ଆଉଛି। ଏଇ ସବୁ କଣ ସମୃଦ୍ଧ, ଏଇ ସବୁ ସେଇଠୁ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଛି ନା ତେଣୁ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହା ଖଣି ଓ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଆସିଛି। ସେ କଣ କରୁଛି ଅନେକ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ କଣ ହଉଛି ନା ଶତାବ୍ଦୀ ବୁଝିପାରୁଛ, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ଖଣି ସେବୁରୁ ଆମେ କଣ ସବୁ ଲୁହା ଫୁହା ସବୁ କିଏ ଯୁଗଉଛି, ସେଇଠୁ ଯୁଗା ହଉଛି ହେଲା। ଆଉ କଣ କହୁଛି ନା ଦେଖ, ଆଉ କଣ କହୁଛି ନା ତେଣୁ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହା ଖଣି ଓ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଆସିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୋହାର ଠାରେ ଥିବା ଦସ୍ତା ଖଣି ପ୍ରାୟ 8 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ କୋଉ ଖଣି ଅଛି ନା ଦସ୍ତା ଖଣି ଅଛି, ପ୍ରାୟ କେତେ 8 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର, 8 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଦସ୍ତା ଖଣିଟା ଅଛି ହେଲା। ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ନା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଦସ୍ତା ଖଣିଟା ଅଛି କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ନା 8 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଥିରୁ ଦସ୍ତା ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ସେଠି ସବୁଠୁ ଦେଖ ସବୁଠୁ ଦସ୍ତାରେ କିଏ ଫେମସ, ଦସ୍ତାରେ କୋଉ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାଟା ଫେମସ, ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ତମେ କଣ କହିବ ନା ସେଇଠି ଯୋଉ କୋଉଠି ଥାଏ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୋହାର ଠାରେ ଥିବା, ରାଜସ୍ଥାନ ହଳେ ଜୋହାର ହେଲା। କୋଉଠୁ ସେ ଦସ୍ତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ହେଲା ପୃଥିବୀରେ। ଭାବ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ପୃଥିବୀରେ, ଖାଲି ଆମ ଭାରତରେ ନାହିଁ। ରାଜସ୍ଥାନ ସେ ଯୋଉ କଣ ରାଜସ୍ଥାନ କୋଉ ଜାଗା ନା ଜୋହାର ଠାରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ ଦସ୍ତା ଖଣି ହେଲା। ଚିତ୍ତରଗଡ଼, କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଏବଂ ରନ୍ଥାମ୍ଭର ଆଦି ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଇ ଯୋଉ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୋହାର କଣ ନା ସେଟା କଣ କଣ ଥାଏ, ଚିତ୍ତରଗଡ଼ ଅଛି ତା ପାଖରେ, କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ରନ୍ଥାମ୍ଭର ଆଦି ତା ପାଖରେ ସବୁ ଦୁର୍ଗ ଅଛି ହେଲା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ପଢଉଛି, ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତାପରେ କଣ କହିଛି ନା ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ମାନେ କଣ ଦେଖ,
ଭାରତରେ ଅନେକ ମାଳଭୂମି ରହିଛି। ଭାରତରେ କ'ଣ ଅନେକ ମାଳଭୂମି ରହିଛି। ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ସବୁଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ନଦୀଟେ ମନେକର ଆଇଛି କି ଯାହା ବି ସେ ପାହାଡ଼ ବି ଥାଉ ଏଇଭଳି ଥିବ ଆକାରରେ, ସେଇଠୁ ଆଇଥିବ ଗୋଟେ, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମିଶିଥିବ, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଉଥିବ, ତିନିଟା କ'ଣ ଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ୍ରିକୋଣ ହେଲା। ଫାଟି ନାହିଁ ଦେଖ ତାପରେ ଏହା ହେଉଛି ବହୁ ପୁରାତନ ଭୂମି ରୂପ ଯାହାର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର। ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଭୂମି ରୂପ ଯାହାର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆରବ ସାଗର ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଛି ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ତା ସାଇଡରେ ସବୁ ଆରବ ସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? जो दक्षिण देशर मध्य दक्षिण भाग रे जो कोन अछि त्रिकोणीय उपद्वीप मालभूमि को हला त कोन कहै छै ना उपद्वीपीय मालभूमि बोली कहै छै। कोन बा कहै ना तीन पार्श्व रे तीनटा अछि, अरब सागर अछि, भारत महासागर अछि आ बंगोपसागर अछि हला। तो बुझ दला तो आ देखो नेक्स्ट कोन होई छै तो एही मालभूमि रो दुई पार्श्व पश्चिम घाट और पूर्व घाट पर्वतमाला द्वारा आबद्ध। सेही मालभूमि रो दुई पार्श्व दीटा जो पार्श्व थाए गोटे मालभूमि देखो एटा ए मालभूमि जहाँ भी अच्छी यही गोटे पार्श्व यही गोटे पार्श्व दीटा पार्श्व कौन अच्छी ना दीटा पार्श्व पश्चिम घाट और पूर्व घाट पर्वतमाला द्वारा आबद्ध होती है। कौन कही पश्चिम घाट पर्वतमाला पश्चिम उपकूल ठारू उच्चर प्राचीर दंडायमान वर्षा ऋतु अनेक सुंदर जलप्रपात मान यार देख पार्श्व दृश्य मान माने से वर्षा दिन कौन हुए जलप्रपात हुए। जलप्रपात मान देखिए ऊपर गोटे पानी पड़ुव है से बहुत गुड़े से डिजाइन टाइप होता है गोटे ना देखी गोटे कौन गोटे पाखे गोटे थाए देवगुण गोटे जलप्रपात जानते ऊपर पानी पड़े से भाई ना अनेक थाए से पाखे कौन बहुत गुड़े थाए सब आड़ जुआड़ देख से थाए भाव से टूरिस्ट कर मजा लगनी। आ देख यही मालभूमि खनिज पदार्थ जंगल एवं उर्वर भूमि भारतर अर्थनीतिर गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करछि। से जो मालभूमि आ कौन कौन फेमस अच्छी ना खनिज पदार्थ लोहा आ कौन ना उर्वर भूमि से प्रसिद्ध। उर्वर भूमि माने तुम जो सार देवा पड़ोनी से बहुत उर्वर है आ कौन भारतर अर्थनीतिर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत में गोटे अर्थनीतिर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंचल पूर्व आड़ा को क्रमशः ढालु प्रभावित नदी गुड़िक बंगोपसागर पड़ती से अंचल ढालु ढालु माने थाए स्ट्रक्चर ढालु आकार थाए कौन ढालु थी प्रवाहित नदी से पाख जो प्रवाहित नदीटा जाए कौन से कौन हुए नदी गुड़ बंगोपसागर पड़ती जो कहली से पाखे जो सब नदी थाए कौन होती ढालु आकार था कौन मिशती ना बंगोपसागर पड़ती से नदी मिशि बंगोपसागर मिशती है आ कौन कर देख पूर्वाभिमुखी नदी यथा गोदावरी कृष्णा और महानदी आदि नदी यही अंचल उत्पत्ति लाभ कर नदी गुड़िक श्रेणी क्षेत्र और कल कारखाना को जल जोगाई जल विद्युत शक्ति उत्पादन सहायक होती। से कौन कहूँ ना से पाख जो नदीरा थाए जो जो मिसे जो नदीरा से कौन कौन साहय करते ना जल विद्युत कर करेन्ट बाहर साहय करते कौन करते ना कृषि क्षेत्र में साहय करते धान चाष में साहय करते। धान चाष में जो चाष कृषि क्षेत्र मान खाली धान चाष नहीं है चाष कृषक मैंने कृषि क्षेत्र आ कल कारखाना को पानी जोगे दूसरी। यही मालभूमि घंच जंगल आदिवासी संप्रदाय यथा सांताल गंडा बैगी भिल्ली और कर जनजाति मान बासस्थल से जो लोक मैंने रुहति से कौ जाति रुहति चष जाति रुहति प्राण जाति रुहति कौ जाति रुहति ना सांताल गंड गंड तो देखिए सब जानी गंड इे भी आ बैगा भिल्ली एवं कर को जनजाति मान बासस्थली और गोटे कर जाति गोटे अच्छी से बासस्थली से जो लोक मैंने रुहति। यही जनजाति मानकर भिन्न भाषा परंपरा एवं जीवन शैली प्रकृति सह घनिष्ठ भाव जड़ित से कौन से जो आमर भाषा कौन ओडिया भाषा कौन डिफरेंट भाषा अलग भाषा जीवन शैली भी अलग आम भाई जीवन शैली नहीं है आम सका उठलु कम कलु खाइलु पिलु आम भाई जीवन शैली नहीं डिफरेंट अलग जीवन शैली है। हो पिला माने नेक्स्ट कौन अच्छी तो ये देख
ଭାରତରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ମାଳଭୂମି, କାରଣ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମାଳଭୂମିର ଅସମାନ ପଥୁରିଆ ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ କ'ଣ କହେ ଭାରତରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି। ଭାରତରେ ନିହାତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି, ହଉଛି କ'ଣ ମାଳଭୂମି ଗୋଟେ ହଉଛି। ଆଉ କାରଣ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମାଳଭୂମିର ଅସମାନ ପଥୁରିଆ ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି କ'ଣ ଥାନ୍ତି ନା ମାଳଭୂମିର ଅସମାନ ପଥୁରିଆ ଶଯ୍ୟା। ଅସମାନ ମାନେ ସମାନ ଭାବେ ପଥର ନଥାଏ, ଅସମାନ ମାନେ ଗୋଟେ ପଥର ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ଥିବ ଗୋଟେ କମ ହାଇଟ୍ ଥିବ, ସେଇଭଳି ଅସମାନ ପଥୁରିଆ ଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଥାନ୍ତି? ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ ଜଳପ୍ରପାତ ଥାଏ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ ଜଳପ୍ରପାତ ଥାଏ, ଜଳପ୍ରପାତ ମାନେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ପାଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଧାନ ପାଟ ଗୋଟେ ଉପରୁ ପାଣି ପଡେ, ସେଇଭଳି ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଦେଖା ହଉଛି ତ ହାତୀ କାମ ହେଠି କରେନି। କ'ଣ କରାଯାଏ? ସେଇ ଯୋଉ ପାଣିଟା ବାହାରେ, ସେ ପାଣିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବି ବାହାର କରାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଏ? କୃଷି ବି କରାଯାଏ, ଚାଷ ବି କରାଯାଏ ହେଲା। ସେ ବହୁତ ଗୁଡେ କାମ କରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଗଲା ଏଟା ଠିକ ଆଣିଲେ ତ ପେଜ ପଢା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଦେଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେରଳର ମୁନ୍ନାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପରିୟାନ କେନ୍ଲାର ଥିବା ପାୱାର ଜଳପ୍ରପାତ, ସେଇଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜଳପ୍ରପାତ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେଇ ଜାଗାଟା ଦେଖ ଜଳପ୍ରପାତଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି, କୃଷି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପାନୀୟ କରୁଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଥିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ଥିବା ସିଂହ ଲାଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ହେଲା। ଇଏ କୋଉଠି ଅଛି ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରେ। ସେ ଯୋଉ ଜଳପ୍ରପାତର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସିଂହ ଲାଜ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡଟିଏ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଥିବା ଅହିରାଜ ସର୍ପ। ଏଇ ସର୍ପଟା ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ସର୍ପ ନା ଅହିରାଜ ସର୍ପ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଥାଏ ଦେଖ, ଆଉ ଏହା ଏକ କୀଟଭକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କୀଟଭକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ଆଉ ଏ କ'ଣ ନା କୋଇଲା ଖଣ୍ଡା ଯୋଉ ସେଠି ଥାଏ ମାଳଭୂମି ବିସ୍ତୃତ, ସେଇ କୋଇଲା ଖଣ୍ଡାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଚିତ୍ର ହେଲା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର। ହଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଭାରତର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା ଭାରତର ଅଦ୍ଭୁତ ତଟରେଖା। ଭାରତ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗୋଟେ ତଟରେଖା ହେଲା। ଭାରତର ଉପକୂଳ ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି। ଭାରତର ଉପକୂଳ ଥାଏ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି, ପଥୁରିଆ ଚଟାଣ ଏବଂ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଠି ଥାଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଥୁରିଆ ଚଟାଣ। ପଥୁରିଆ ମାନେ ପୁରା ପଥର ଆକାର ଥାଏ, ଆଉ ଏବଂ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି କ'ଣ ଶାଗ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ସବୁଆଡେ କ'ଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଭଳି ପତ୍ର ପତ୍ର ପାଚିକି ହଳଦିଆ ହେଇକି ନଥାଏ ହେଲା। କେତେକ ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲି ଥାଏ। କେତେକ ବେଳାଭୂମିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସେଟା ଯୋଉ ବେଳାଭୂମି ଥାଏ ସେଟା କ'ଣ ଥାଏ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲି କହିଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବାଲି ହେଲା। ଆଉ କୋଉ କଲର ତ ବାଲି ଲେଖିଛି? ସମସ୍ତ ହଳଦିଆ କଲର ବାଲି ଲେଖିଥିବ। ଆଉ ଭିନ୍ନ କଲର ବି ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ କଲର ବି ଅଛି ହେଲା। ଓ ତ ଆଉ କେତେକ ବେଳାଭୂମିରେ କଳା ପଥର ଭରି ରହିଥାଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ ବେଳାଭୂମି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଥାଏ? କଳା ପଥର ଥାଏ, କଳା ରଙ୍ଗର ପଥର ଥାଏ। ଦେଖିଥିବ ଆଉ କାଳେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଆକାଳ ଗୋଟେ ନାଲିଆ କାଳ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ପଥର କ'ଣ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେଟା ଘର ଜାରି କରନ୍ତିନି ହେଲା। ସେଇଭଳି ସେଟା କୋଉ ପଥର ଥାଏ ନା କଳା ପଥର ଥାଏ। କୋଉଠି ଥାଏ ମୁଁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଥିବ ହେଲା। କେତେକ ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରବାଳର ପ୍ରାଚୀର ରହିଛି। କେତେକ ସେଠି ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପ ଥାଏ, ଦ୍ୱୀପ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଇ ଯୋଉ ତଟରେଖାର ଜାଗାର ପାଖ ଜାଗା ହେଲା। କ'ଣ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା? ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ହଉଛି ଗୋଟେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାଚୀର ରହିଛି, ତ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ ମାନେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ। ସେଠି ଥାଏ କୋରାଲ ରିଫ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀର କୋରାଲ ରିଫ ମାନେ କ'ଣ ନା କୋଇଲା ଖଣି ଯାହା ବି ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ ମାନେ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଶ୍ରିତ, ବହୁତ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ନା ଭାରତର ଉପକୂଳ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ଯୋଉ ଭାରତର ଉପକୂଳର ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅତୁଳନୀୟ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ହେଲା, ଅତୁଳନୀୟ ଜାଗା ଭାରତର। ଏହା ତଟରେଖା ପ୍ରାୟ 7500 କିମିରୁ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ। ତାର ଯୋଉ ତଟରେଖାଟା ଥାଏ ସେ କେତେରୁ ଅଧିକ ନା 7500 କିମିରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆସିଗଲେ ନେକ୍ସଟ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ହେଲା। ଭାରତର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଯୋଉ ଉପକୂଳଟି ଥାଏ ସେଇ ଉପକୂଳ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଗୁଜରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ, ଭାରତର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ନା ଗୁଜରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କୋଉଠି ଶେଷ ହୋଇଥାଏ? ଗୁଜରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟର କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଆ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଇ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ।
गोवा कर्णाटक ता मझे दिए आ लास्ट रे कोडे सरे ना केरल रे से सरी जाए हला। हो पिला मन देखो तापर आ कोन अछि एही अंचल प्रभावित अधिकांश नदी पश्चिम घाट उत्पत्ति लाभ करी द्रुत गति रे प्रभावित होई गभीर मुहाण मान सृष्टि करिछि। से कोन कहउछि ना सेडे जो प्रभावित अधिकांश नदी मान थाय से जगह जो कोडे ना भारत पश्चिम उपकूल रे हला। सेटा कोन से नदी माने कोन बहुत स्पीड जाती बहुत बेग रे बहुत स्पीड माने देखिथिबो देखियो तुम माने जो कहतो तुम नदी राका थिबे ना पत्थर बहुत स्पीड खल 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 ना आनी पानी से बेले हेडे सब आड़े पूरा बहुत स्पीड पानी डास हला तुम ठेली के पके देला हला। आ कोन करथा ना सेठी पश्चिम उतला दूत गति प्रभावित गंभार मुहाण मान करथा। मुहाण मान कोन बुझ पिला मान कहउछि मुहाण माने देखो पिला माने एई भली गुटा आसी देखो नदी रे रन देखो मने कह दियो ये गुटा होछि नदी आसी हला ये गुटा नदी आसी हला से नदी रु आ गुटे यार गुटे नदी आसी छि यार गुटा नदी आसी से नदीटा आसी एइठी मिसिबो हला एइठी आसी गुटे नदी रे मिसिबो हला दीटा नदी गुटे नदी से आ गुटे नदी थिबो ए नदी आसी कोन एइठी मिसिबो तो इनके पांडे एडा आइबो सेइटा कोन कहै मुहाण कहै पिला माने हला बुझी पारो समझते। हाउ देखो पिला माने आ कोन अछि कोन मुहाण सृष्टि करछंती आ कोन गभीर मुहाण आ कोन करछंती एही उपकूल क्षुद्र क्षुद्र नदी मानक द्वारा आनित पटुमाटी द्वारा गठित से जो उपकूल माने कोन हाती क्षुद्र क्षुद्र नदी मानक द्वारा आनित पटुमाटी द्वारा गठित से पाखरे क्षुद्र क्षुद्र छोटिया छोटा नदी मान थाते से को माटी थाते पटुमाटी हैला। पटुमाटी माने कोटा रंगडा जानि अथे कला कलर से थाते उठो कला कलर देखो तो नदी बाटे गाधा उडो जगह अंत कला कलर से पटुमाटी द्वारा गठित होइथांती हैला। आ दरसा माटी माने सबटु भलो माटी हैला जोडा हम यूज करथि हैला आम यूज करना एटा एबे वर्तमान नाही से दरसा माटी माने कोन केचुआला ता भीतर थाई कोन सब उर्वर करथे से माटीटा कोला और दरसा माटी कहले। एठा दृष्टिगोचर होउतबा खात क्षुद्र जलधारा और मुहाण मानक मध्यरे नर्मदा और ताप्ती नदीर मुहाण सबठार बड़ से मानक भीतर जो थिबो जो बेतर नदी बा खात जहा भी अछि से खात खात बा जहा क्षुद्र जलधारा माने छोटा छोटा नदी जहा भी अछि आ मुहाण भी जहा भी अछि सेडू मुख्यतम किए ना भाई नर्मदा और ताप्ती नदी हैला से सब मुहाण सबठार बड़ से नदी मानक भीतर हैला। पश्चिम उपकूल अनेक प्रसिद्ध बंदर और शहर रही से पश्चिम उपकूल कोन अनेक बंदर बंदर माने पारादीप बंदर देखिथिबो गोटे पारादीप बंदर सब जानिथिबो ना सुनिथिबो आ कोन अछि ना शहर भी रही छि किछ गोटे कोन शहर भी शहर माने टाउन हैला गोटे टाउन भी अछि एठी सेठी आ से गुडी को शह शह वर्ष धरि अर्थनैतिक कार्यकलापर केंद्र स्थल होई आसी से गुडी कोन शह शह वर्ष धरि कार्यकलाप कर चलछि हैला शह शह वर्ष धरि हैला से वर्तमान नदी नहीं से 100 वर्ष पूर्व नदी हैला से बुझी पारो तो हम आरो जो पछाले न आसला तो जानिबो ओ देखो पूर्व उपकूल हैला पूर्व उपकूल कहले कोन धीरे धीरे पढो सब बुझी पार तो मैं आशा करूची पूर्व घाट और बंगोपसागर मध्य थिबा उपकूल अवस्थित पूर्व उपकूल माने कोन ना पूर्व घाट रे थिबा और बंगोपसागर मध्य रे पूर्व उपकूल अवस्थित पूर्व उपकूलटा कोडे अवस्थित ना पूर्व घाट और बंगोपसागर मध्य मझी रे हैला। और देखो पिला माने आ कोन कहिसी ए गांगेय त्रिकोण भूमि रो कन्याकुमारी थारो विशुद्ध ए जो गांगेय त्रिकोण भूमि माने गांगेय त्रिकोण भूमि हम कहि जायथिले ए गोळी थिबो तीनटा चारटा हेलाडा तीनटा दिबला ए भला मु कहि इंदिर थिबो आ गोटे इंदिर थिबो हला तीनटा अगर नदी एकाडे मिसी गेलै तो कोन कहै त्रिकोण भूमि में जहा तीनटा नदी एकाडे मिसी तो कोन त्रिकोण भूमि कहै। आ कोन देखो पिला आ से कोन कहिसी ना एथिरे महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी ले कोन कोन अछि ना महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी मानकर द्वारा सृष्ट विस्तीर्ण समतल भूमि और त्रिकोण भूमि रही छि सेडे जो कोन ए सब महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी गुड को अछि माने कोन समतल भूमि और त्रिकोण भूमि रही छि माने कोन समतल भूमि माने आंतिबो समान जगह कोन कहै समतल अंचल बा समतल भूमि कहै छै। आ कोन कहै ना त्रिकोण भूमि माने त्रिकोण भूमि तीनटा कोन हम कहै छि बारंबार आ कोन चिलिका एवं पुल्लिका के दुईटी उपहृद बृहत चिलिका एवं दुईटी उपहृद प्राकृतिक बंदर समठारु बृहत जल आसी उपहृद लागन कहती ए उपकूल देखे सेडे को देखा चिलिका आंथि ओडो हृद आंथि सब हृद ना से चिलिका भी सेटु कोन आइछि सेडु बाहरी छि आ पुल्लिका दुईटी उप आ गोटे हृद नाम कोन पुल्लिका हला दुईटा हृद सेटु बाहर छंती से जो बाहर छंती से उपहृद कोन कहै ना लागन कहै उपहृद माने ब्रिटेन से पढो उप माने हम कहै छि गोटे नदी रो आ गोटे नदी को बाहरिबा को गोटे तमंगा टिकरा आउजी से टिकरा रो आ गोटे छोटा नाळडे बाहरिबो से नाळ को कोन कहै छि से तार उप नदी बोली कहै छि होला
हो पिला माने देखो नेक्स्ट कोन कहिछि पिला माने बढ़िया भारतीय द्वीपपुंज तापर ता अक्षर विषय दरकार ना टिके टिके देख दियो एही मुहाणरे संचायित पदार्थ द्वारा निर्मित भूमिर को त्रिकोण भूमि को आछे ओ एही संचायित भूमि कालक्रमे और त्रिकोणकार पंचम सेठी जो थाय नदी गुड प्राय सब कोन त्रिकोण भूमिर थाय हला आ कोन गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी द्वारा स्पष्ट उर्वर त्रिकोण भूमि सेठी जो सब जते नदी थाय सब को नदी माने मुख्यतः थिले ना गोदावरी कृष्णा कावेरी ए तीनटी नदी विषय रे बेसी त्रिकोण भूमि करथेला गोदावरी केडे बड़ नदी तब सब ना शुनिथिबो कृष्णा कावेरी सब शुनिथिबो से बड़ बड़ नदी था तीनटा कोन एकाडे छंती ता कोन कहै त्रिकोण भूमि को आसे सेना होती मोस्ट एग्जांपल माने मोस्ट एडे गुड नदी हला ता नेक्स्ट प्ले वन देखो भारतीय द्वीपपुंज हम केते प्रकार अछि कोन कोन अंडमान निकोबार कोन कोन गुड अछि सेही बड़ द्वीपपुंज विषय हम पढिबा देखो आकु कोन कहिछि भारतीय द्वीपपुंज कहिले भारत महासागर द्वीपपुंज कहले मोस्टली के ना भारत महासागर अरब सागर एवं बंगोपसागर विस्तारित द्वीपपुंज को बुझाए भारत महासागर अरब सागर बंगोपसागर ए सब कोन को है गोटे द्वीपपुंज बोली बुझाए भारत दुईटी प्रमुख द्वीपपुंज रही भारत वर्तमान कतटी द्वीपपुंज रही ना दुईटी रही कौन कौन देख पिला माने जहाँकि भारत अंश विशेष अटे से कौन गोटे भारत गोटे अंश भारत अच्छे मान से भारत गोटे अंश ना तुम गोटे भारत अंश ना बड़ अंश ना गोटे छोट मात्रा अंश तो भारत दिन दिन जन्म हो मृत्युवरण भी कर भारत माटी भारत दुईटी भारत दुईटी द्वीप भारत जो दुईटी द्वीपपुंज थाए से द्वीपपुंजर नाम कोन पिला माने मु तुमको पचारिबी ना पिला माने भारत जो दुईटी द्वीपपुंज थाए से गुडिकर नाम कहिलो कोन कोन ना गुटा होची अरब सागर लाक्षा द्वीपपुंज आडो कोन कहउथिल लाक्षा द्वीपपुंज कोन गुटे आउट कोन आउट बंगोपसागर अंडमान निकोबार द्वीपपुंज तीटा द्वीपपुंज थाए पिला माने गुटे अरब सागर को लाक्षा द्वीपपुंज आउट बंगोपसागर रे अंडमान और निकोबार द्वीपपुंज हला एही द्वीपपुंज विविध वन्य प्राणी सुंदर बेला हुए प्रबाल पहाड़ एवं आग्नेयगिरी रही 10,000 वर्ष पूर्व अनेक प्राचीन जलहाती एवं द्वीपपुंज बसवास करुଥିଲେ 10,000 वर्ष पूर्व वर्तमान से द्वीपपुंज द्वीपपुंज मान कौन बुझा बहुत गुड़े पानी थे है सैड गुड़े पानी थे मझे गोटे द्वीप पड़े द्वीपपुंज बोली कह जाए से 10,000 वर्ष पूर्व लोक मैंने बास करुले कि बर्तमान कहीं बास करूना है आ कौन वन्य प्राणी सुंदर बना से जो वन्य मान जंगल थाए से जंगल कौन थाए विभिन्न प्रकार वन्य प्राणी रही था सुंदर बेला बढ़िया लगे सेठी है फिल्म स्टाइल देखी गोटे शूटिंग करा से जगह सेठी थे है आ प्रबाल पहाड़ बड़ बड़ कौन गोटे पहाड़ भी सेठी थाए है बुझे समस्ते कह लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज बर्तमान लाक्षाद्वीप विषय पढ़ा अरब सागर थी लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज बंगोपसागर थी अंडमान निकोबार द्वीपपुंज विषय पढ़ा है हो तापर चैप्टर फिनिश हो जो लागुची शायद ना आ टिके अस्ता पर है देखि दबो ओ पिला मन देखो वर्तमान लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज विषय पढ़िबा हम देखो पिला मन से कोन कहछ ना लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज हो जे द्वीपपुंज जहा कि केरल मालबार उपकूल निकटस्थ अरब सागर अवस्थित ते लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज टी कोठी थाए पिला माने ना केरल थाए मालबार उपकूल केरल गोटे जगार ना हूँ कौन मालाबार से निकटस्थ गोटे अरब सागर अवस्थित से कौ सागर अरब सागर थाए द्वीपपुंज प्रबाल 36 गोटे द्वीपपुंज को नहीं गठित से गोटे द्वीपपुंज को नहीं गठित नहीं से 36 गोटे द्वीपपुंज को नहीं गठित होइछि किया होइछि ना लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज हला एही समस्त द्वीप रे लोक माने वास करथि नहीं से एडे कोन लोक माने के वास करथि नहीं ताहि जो वन्य प्राणी रहउछन्ति गोटे पानी सब आडे थिबो कोन लोक वास करिवे से कोन 10,000 वर्ष पूर्व कहउथिले किंतु वर्तमान आ के करू नाहंती 10,000 वर्ष माने बहुत हो गेला हला भारत ए विशाल सामुद्रिक अंचल को नियंत्रण करे से विशाल सामुद्रिक अंचल कोन भारत गोटे नियंत्रण करे जा कि माछ धरबा सेटे कोन लोक माने माछ धरंती प्राकृतिक समुद्र अनुसंधान करबा और परिवेश सुरक्षा ପାଇଁ विशेष सहायक से प्राकृतिक माने वर्षा करबा सहायता करे प्राकृतिक जहा सब सहायता से करथाय को सहायता करथाय ना लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज हला आ से कोन जा कि माछ धरबा सेटे माछ बिलो कोन धरथि द्वीपपुंज जा देखि जा चालिथिबा डंगा बाटा माछ फिंगा चालिथिबो स्ट्रक्चर टाइड नाही ना बोधे देखे दे अवश्य और नेक्स्ट प्लान कोन कहिछ ना अंडमान निकोबार द्वीपपुंज हला देखि दे स्ट्रक्चर अंडमान रो जे पानी सब अछि पानी भीतर कोन कोन अछि देखो अंडमान निकोबार द्वीपपुंज कहले कोन एही द्वीपपुंज 5,000 रु अधिक छोट बड़ द्वीप मानक द्वारा गठित से केते बड़ थिला कम थिला बोधे ये ताडो अधिक 5,000 रु अधिक 5,000 500 रु अधिक हला 500 रु अधिक छोट द्वीप मानक द्वारा गठित मात्र सेगुडी को दुई गडी श्रेणी होत सेठी जो 500 रु अधिक माने नै सेठी फन दुईटा कर दैछि कोन कोन ना उडो अंडमान आ उडो निकोबार हला
ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତ କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଯାହାର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରୁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ତାର ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲା ଦେଖ ଅବଶ୍ୟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆକାଶ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତର କଣ ଜୀବନ୍ତ ଅଗ୍ନିୟ। ଆକାଶର ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ଯୋଉ ଅଛି ଜାଗାଟା ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଅଛି। ସେଇ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେଇଛି ଆକାଶର ଭାବ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ପାଣି ଅନ୍ଧାର ଭାବ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ରହିବେ ବାସ କରିପାରିବେ ଅଟେ ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଫାଶୀ ବା ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭଳି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭାରତର କ'ଣ ଫାଶୀ କହିଲେ ଫାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ମାନେ କ'ଣ ଫାଣ୍ଡି ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବ ଫାଣ୍ଡି କହିଲେ କ'ଣ ମୋର ଟିକେ ଫାଣ୍ଡି ମାନେ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ସେଇଭଳି ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ଲାଷ୍ଟରେ କହିଦେବି ଫାଣ୍ଡି ମାନେ କ'ଣ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଭଳି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନଜର ରଖେ। ହଁ ଫାଣ୍ଡି ମାନେ ପୁଲିସ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ବାହାରେ ଯୋଉ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି ବାହାରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ପାଇଥାନ୍ତି ପୋଲିସ ଯୋଉଭଳି ପୋଷ୍ଟ ସେଇଭଳି ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ନଜର ରଖନ୍ତି ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ କାରଣ କିଏ ଆସିବ ଭାରି କିଏ ଆଟାକ କରିବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳ। ସେଠି ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ଆବାସସ୍ଥଳ ସେଠି ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ କାରଣ ଆମର ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେଠାରେ ସେଲୁଲାର ଜେଲ ନାମକ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ବହୁ ଗଠିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପିଲାମାନେ ସେ କହୁଛି ନା ସେଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି କ'ଣ ଥାନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେଠି ଯୋଉ ଥିଲା ଦ୍ୱୀପଟା ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୋଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବା ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜେଲ ଥିଲା। ସେ ଜେଲର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେଲୁଲାର ଜେଲ। ସେ ସେଲୁଲାର ଜେଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖା ହଉଥିଲା ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ। ହଉ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ସେ ଜେଲଟାକୁ ସେ ଜେଲଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ରହିବ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଉପର ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ କହୁଛି ନା ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ପଢୁଛ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଯିବ ଏଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭାବରେ ଆହୁରି ପଢିବ ଆହୁରି ବେଶୀ ପଢିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମର କ'ଣ ଅଛି ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଓ ସୁନ୍ଦରବନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୋଉ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଆଉ ସୁନ୍ଦରବନ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ହିମାଳୟର ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ସେ ଯୋଉ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ସେ କ'ଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ଦେଖି ତ ସୁନ୍ଦରବନ ଦେଖ ମଝିରେ ପାଣିଟା ଥିବ ସାଇଡରେ ଦିପଟେ ହେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଲ ଲାଗେନି ସିଷ୍ଟମ ଦେଖ ଏଇଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ହିମାଳୟ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରବନ ପହଞ୍ଚିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯିବା ତାପରେ ତା ହିମାଳୟ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଯଦି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହିମାଳୟ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ହିମାଳୟର ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରବନ ଦେଖିବା ହେଲା। ଏହା ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପନଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଇ ଯୋଉ ସେଠି ପାଇଁ ନଦୀଟା ଥାଏ ସେମାନେ କାहे ପିଲାମାନେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଗଙ୍ଗା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପନଦୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉପନଦୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଉ ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ଯୋଉ ନଦୀ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଓ ସ୍ଥଳଭାଗ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ। ସେ ଯୋଉ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିଟି ଥାଏ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯାହା ବି ଥାଏ ତିନିଟା ଯାକ ତା ଉପନଦୀର କଣଟା ଥାଏ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିଟା ସେ କ'ଣ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥଳଭାଗ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ। ସେ ସବୁ କାହାର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନଦୀର ହୋଇଥାଏ ବି ସମୁଦ୍ରର ହୋଇଥାଏ ବି ସ୍ଥଳଭାଗର ବି ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାରତରେ ଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହିଛି। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅର୍ଧେ ମାନେ ଅଧା କ'ଣ ଭାରତରେ ଅଛି ଆଉ ଅଧା କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଅଛି ନା ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଛି ହେଲା। ମାଳ ତମଟା ରାଜିବ ରହିଥିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ସୁନ୍ଦରବନ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରବନଟା ଥାଏ କାହାକୁ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଏଡେ
ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ମାନେ ଜାତି ପ୍ରଜାତି ବୁଝିପାର ତ ପ୍ରଜାତି ମାନେ ଜାତି ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜାତି ସେମାନେ ନାହିଁ ପ୍ରଜାତି ହେଲା ସେମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସ ମାନତ ପାଇଛି ସୁନ୍ଦରବନ ପ୍ରଜାତି ବାସସ୍ଥଳୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ବି ଉଠୁଥାଏ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ସେଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦରବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେନ୍ତାଳ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ସହ ଘଣ୍ଟିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ସେଠି କଣ କଣ ଥାଏ ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଘ ହେନ୍ତାଳ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଗଢିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଗଛରେ ଯୋଉମାନେ କୁମ୍ଭୀର ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ହରିଣ ଥାନ୍ତି ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି ଅଲିଭ ରିଡଲ କଇଁଛ ଆଦି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ଅଲିଭ ରିଡଲ କଇଁଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚାପ୍ଟର ବୋଧେ ଫିନିଶ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଦେଖିଦେ उत्तर पूर्व पहाड़ समूह उत्तर पूर्व जो पहाड़ थाए से पहाड़ विषय पढ़ा उत्तर पूर्व पहाड़ कौन कौन था देख बर्तमान आम मानचित्र शेष गंतव्य स्थल उत्तर पूर्व पहाड़ आगे अग्रसर कौन लास्ट कौन थाए ना उत्तर पूर्व भारत मानचित्र शेष किए थाए ना उत्तर मानचित्र थाए शेष गंतव्य स्थल उत्तर पूर्व पहाड़ अग्रसर हेल्ले केते गुडी पहाड़ थिबा लक्ष्य करिवो शेष आड़े गले कौन केते गुडी पहाड़ थिबा लक्ष्य करिवो मानचित्र गोरा खासी और जयंतिया पहाड़ को लक्ष्य कर मानचित्र देख मानचित्र आम पाखे नहीं है से कौन कह लक्ष्य कर मेघालय मालभूमि अवस्थित यह पहाड़ घन सबुज पथ अत्यधिक वृष्टिपात और मनोरम झरणा प्रसिद्ध पृथ्वीर सर्वाधिक वृष्टिबहुल यह घंच जंगल स्वतंत्र प्रजातिर वन्यप्राणी उर्वर भूमि जनाशुण से कौन जनाशुण ना गोटे आम देश कौन से गोटे कौन वर्षा पात कौन कौन घन जंगल अच्छी बहुत प्रकार प्रजातिर वन्यप्राणी से अच्छा मन रख तुम निजे पढ़ आगे कौन अच्छे दुटा क्वेश्चन कौन गोटे देखी आम कौन शिखिले ये पढ़ा पड़ो आम ये चैप्टर टी पढ़ले पे आम कौन शिखिले कौन जानिले दुनिया मध्य जानिले बहुत किसी जानिले ना कोठे कौन अच्छी किए बड़ मरुभूमि कौटू कौ भूमि आसी सब आलोचना कले सब तुम जापार सब कौन हेल्पफुल कर हार्मफुल कर सब बुझीपार हौ देख फास्ट पॉइंट में कही भारत उपमहादेश नाम नामित जहाँ विशाल भूखंडर एक अंश भारत हूँ कौन गोटे उपमहादेश नाम नामित जहाँ विशाल भूखंडर एक अंश मु पढ़ुची है पढ़ला डिस्टर्ब यार विविध भौगोलिक वैशिष्ट्य अच्छी तथा यहाँ बहुत कौन भौगोलिक वैशिष्ट्य अच्छी कौन कौन ना गोटे हूँ बर्फावृत हिमालय ठार उत्तप्त थर मरुभूमि पर्यंत गोटे कौन अच्छी बर्फावृत हिमालय ठार बरफ जो पड़ुଛି से हिमालय ठार आउ उत्तप्त थर मरुभूमि पर्यंत आगे अच्छी ए प्रवाहित नदी मान द्वारा समतल अंचल जल पाई थाए जो प्रवाहित नदी मान था कौन ना समतल अंचल जल पाई थाए जो प्रवाहित नदी था समतल अंचल कौन पाई जल पाई थाए पश्चिम अरब सागर से कौन पश्चिम अरब सागर थाए पूर्व बंगोपसागर सहित एठारे एक उपद्वीपीय मालभूमि तैयारी जो उपद्वीपीय मालभूमि थाए से कहीं तैयारी होता है ना पश्चिम अरब सागर और पूर्व बंगोपसागर को नहीं से तैयारी होता है कहूँ आम कौन शिखिले पढ़ देख किसी दरकार नहीं था यही विविध भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़िक मृत्तिका उद्भिद प्राणी जीवन और आर्थिक सुजोग संबंध में विभिन्न परिस्थिति सृष्टि करे से जो भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़िक अच्छी मृत्तिका उद्भिद प्राणी जीवन जहाँ भी सब सुजोग संबंध में विभिन्न परिस्थिति सृष्टि कर समुद्र संस्कृति को सुदृढ़ कर कहूँ फास्ट ना सब सब जंगल पहाड़ नदी जहाँ भी अच्छी कौन कर सब साहय कर नदी मैंने कौन कर पानी पीबार साहय कर विद्युत बाहर कर साहय कर कौन कृषि क्षेत्र में साहय कर आउ जंगल मान कौन वर्षा कर साहय कर जलवायु ठीक रखा साहय कर कौन देख पे कौन अच्छी ना यही भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़ आम सभ्यता गठन कर गुरुत्वपूर्ण से आम कौन कहला ना आम ये कौन शिखिले से सब विषय जानिले कौ मैंने कौन गुरुत्वपूर्ण कौ भाई कम कर कौन कौन कर विषय पढ़िले हो पाने चैप्टर सर जाऊँगी अभ्यास कौन तुम मत भारत दुईटी गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्य कौन से गुड़िक गुरुत्वपूर्ण बोली तुम कहीं भावुच से कौन कहूँ ना भारत दुईटी गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्य कौन मुझे या विषय आलोचना करी भल चैप्टर विषय पढ़े जो पिला माने पढ़ी न बोल से आधर फास्ट पढ़ देख चैप्टर आ तो माने कमेंट करिवो यार अभ्यास कार्य नेक्स्ट रे आनी पकई अभ्यास कार्य मात्र 5 मिनिट रे हो पिला माने देखि दे आपण अछि न
ना सॉरी आइछि दी एंड हे आइछि चैप्टर फिनिश तुम फास्ट चैप्टर सप्तम श्रेणी रो हला फास्ट चैप्टर फिनिश हो गला सामाजिक विज्ञान रो हो पिला माने थैंक्स फॉर वाचिंग रहिली हला।